Unya campaign ye biem. Se say the Tracy na mudi ne campaign no dia John Mama abetu TV so na wudi na tem. One wani ngwa se Canada Japan. Tracy sebra Tracy hwehwew. Canada Japan Tracy hwehwew. Kwana ko face Tracy. Tracy hwehwew ja John Mama. So unya politics biemu dia ja John Mama na ko hwehwe Tracy why? So what Jimmy a. So what Jimmy a kwana ko hwehwe Tracy kwasea. What campaign ye? What Akufo-Addo nka wo ye campaign for Akufo-Addo betu TV so na ka no kura ne kira Akufo-Addo. What Akufo-Addo no wakofa John Mama be so na wudi na tem. John Mama wonye hwe, John Mama wondi twa bia masa. We are fake. We are fake. Me catch ro serious. Se say ya brew na tu TV ya bremu. Momfa Akufo-Addo betu wondi na tem. John Mama wonye hwe. Wo pese mudu mani sa John Mama. Batenya adwuma. Muntimi fa moni saja mama. No. Ende emfa. Ade John Mama onu waye de John Mama wonye nipa. John Mama wonye nipa na. John Mama wonye nipa ade. Kwa siasam kwa na muti Ghana ho na mudi. Jimisam nko a. Ma me twasam nko na mudi. Kwa siasam. Won so mo jimi mu nim nyansa. Ade John Mama wonu aku nsua nyansa unsu Kennedy wanyini jai saade no jai saade no Captain Smart also jai saade no Kwame A+ also jai saade no Ghana penyufo mu jai saade no mo jimi dodo mu nsua nyansa mu jimi no ammo ni nda ho no jimi no mo ni nda ho why mo ni nda ho mo jimi a chedi no ya bremo se se ya bremo hwe mo twasere wanwan wate me se ya bremu nyina me do Nyankopon mo ni twasere wanwan ya tegana ha mu de sika edwana nka Canada Japan wa ya de wa ye bi by John Mama life man masa Canada Japan jaba no wo ye politics ayo politics nya John Mama no odi no be politics jade wo ye no kura masa emfa de wo ye ne de masa emfa wo emfa na wo Kwame A+ wo de krampo no ho ye no nwanwan no Kwame A+ wo ye me nwanwa wa ye bibia wo wiase mu amfa wa bonu mfiri tete Kwame A+ wa bonu mfiri tete amboa o se Tracy Boache na opeso odi ni pefe ana kom na do na opeso se ko MPP opeso se ko MPP asen ko na John Mama ono wa ye oden kurasefo nko a wo sase enye nde Captain Smart wo so wo NDC Jimisam Captain Smart Jimisam wo sua nyansa wa betena ho na wo ye Jimisam wo jimisa masa unja wo ye politics your politics man fa John Mama metu TV so emo obi afa John Mama ni munye fom John Mama won share nya small boy sa wo nyansa ni woni mi nyansa mo jimi dodo kwa siafo ade na motisa mo ma me twa wanwan masa ye mbe politics wo ye ka no kura kire mu wo jimi be ka no kura kire o Kennedy John Mama time man no njan politics mo pesa mo di pressure bi to John Mama so I want to mean your politics ba mo boa obi antimi fa pressure to John Mama so mo John Mama life man no nyan practice no politics dey Jimmy Sam no kwase wo A+ wo MPP ana wo free MPP no wo free MPP apa wo abitina se wo free MPP apa wo abitina se dey na yesa wo fe wo se kwa nam na no wo Tracy Boache me na ada 10 years ago 15 years ago we nyina ye Jimmy Sam mu sua nyansa ma me twesem e wo se mo ni da organ penyufo mo Jimmy ache ska din kwa na ye mo de A+ wo ko MPP ya mo ska ndi no wadane yenim se nya dwane na odwane yenim se bia ope Ghana yi ana omunye Ghana yi ntina wo free ho sa nya Ghana yi na ope Kwame A+ wo ko MPP ya mo ska ndi nti ana odwane ye se wa se hu se hiase achew wo pese wo se ko MPP biem wo se wani mu agwase Kwame A+ wani mu agwase nya me na twia wo ka no ma me twesa mo kwa na mo te Ghana wona mudi se bribe wo kwa ada sambo wa na wakwa ha wo kwa ada sambo wa na wakwa ha wo kwa ada sambo kwa sia wo ka se MPP fo ma jim wo hu Kwame A+ wapem MPP fo mfa wo biem wapem no Kwame A+ wo jimi no we sua nyansa kwa siasam kwa na mudi ma me twesa mo nko a mo pesika na adi obi obaye no leader organ na bi o pesika na adi jimisam kwa na mudi ti ho obi a no obeba so obebo Ghana se wo sori ateze Tracy Boache na mudi ne campaign Tracy Boache wa eden
Tracy Boache wa do mama Tracy Boache wa do mama ana Tracy Boache ba ka kire obi so woni do mama na nyem de jimisem no wana Tracy Boache ba ka kire se woni do mama na nyem aki wo so won dwen wo ho wo Kofi Annan kwasia wo ti se kube Kofi Annan wo ti se adwe wo de Canada Japan ati Canada Japan wonye tim kutuwa o nti Kofi Annan wo be di na chi ahwe wo yie bo ho ban Canada Japan wonye tim kutuwa wo jimi nu waye wo ti kakraka wo di na chi no kwasia ye ka no kro obi be kasa manka aboa ajimisam kwa no mu ti Ghana wo ma me twesa mu nko a wo ka mo so manka mo wo se mu nsu anyansa aboa musora naked picture mu ni hweka no we naked picture no we naked picture wonkwa da wo bia naked picture den sem fun no wonkwa na oti Ghana ha wo do wo bia naked picture obi a wonkwa wo ye secret agent wo ye secret agent aden mo me ndwen a wo te say ya brem mo masa mo ya brem me say ya brem mo me ndwen a wo no mo concert no ana mo twetwe mo ni hwe ena Tracy abeden mo no Tracy se wo bibia wo bia afabra Tracy say ade a wo bia afabra wo twen wo Tracy wo se de mu wo bia mo fa turo nkwa na wo di wo sora me wo we maye we me wo we ma de na wo di ba Kennedy e twen wo Kennedy Tracy se wo twen wo nya na me ka ye kan no akoye report ni na besi masa me ndwen a wo no sa mo concert no mu jimi sam na mo ti Ghana ho no penyufo no nyina jimi sam nkwa mo kan mo nya hwe jimi sam nkwa mo ba fanya sa aboa man no na youth no ya nya adwuma aye no dabi gise Jimmy mo nya hwe gise Jimmy sam no ma me twesam nkwa na mo to na mo di kwa siasam nkwa Ghana penyufo a Jimmy sam nkwa obi ansu anyansa ma me twesam nkwa ade na mo te sa mo Jimmy too much aya mo nsu anyansa Ghana penyufo mo ni da wan obi aba oba be diskan bi no wako mo ma me twa wan Ghana penyufo no mi do mu na mo ma me twa baako mo ka se ya Jimmy wa mo be diskan wa di mo fa mu di adwi be di awo afa naked pictures ho asem na mo kan kwasia mo be bu man na naked picture ho asem na mo kan mo ma me twa wan wate mo ni twa asem wan duru wa ka shege ade na mo te sa mo Jimmy ana mo be bu man afa mo aba na naked picture wo we naked mo ma me twa wan wate mo diskan na mo di ye Jimmy sem aboa kwasia mo kwa na mo wosika mo nko na mo wosika mo timi sit down 1 million timi sit down 100 and something mo ma me twa wan me say fi we ye be bom tuo wan me do nyakopon ye be tete mo hia mo bank na no ye be je mo bag ni nyina afiri mo nsam mo Jimmy sem na mo so mo nsu anya san wo pa for bodyguard handed ye be hia mo me do nyakopon mo nga mo de be si mo je akokora wo se Ghana ska na obedi no ye na mo betena ha so ya akokora ne se Ghana ska ana wo so de be twa wanu mu a ye na mo ye betena ha pa me do afi we ye be gwa mo rough afi we me se ye be bom rough so mo Jimmy Ghana penyufo na mo ma me twa baako wo pe we afi ye de obeye mo ni twa se no wan wo te Ghana no wa adwi se Ghana ska na obedi a me so wa me twa kakraka se wa duru waka mo ni twem mo ka se me fo bi hu ana me kama adwen a kire omo se youth na ye ni ndo ne ye Jimmy na still omo ye na ye bekọ still omo ye na ye bekọ ne ye ma ye ni ndo ne ye be Jimmy a se youth ni se ye Jimmy sam nko a youth no yesu ya ni nda ho Jimmy sam nko a youth no kwa siasam nko a na ye di duru hu anchi nko a 5 euro me se 5 euro 5 cedi 1 cedi no odi akire no akoje party atare no Jimmy me bompa ya sasa microphone na moto ne kan bom omo be furu moto edini na me ya hwe ni nyina kan bom nyina nko omo kwasia Jimmy youth nsu anyansa wo ma me awudi wako school wo ma me awu fe wasoro Jimmy sem nsu anyansa wo mpa aban papa mani be bu man no bie adwuma me enye bi nye wo soro akwaji 50 pesos na wo di akire na wo Jimmy nsu anyansa de ma me twesem no ade na youth ya Jimmy santi ya ni de nsu anyansa wo su anyansa ya Jimmy dodo masa ya mboa o e wo se ye fa ye ho adwene ya Jimmy sem no kwasia sem kwa na omudi ma me twesem kwa na penyufo ni di akufo ado masa mu nyina mu firi won ko Ghana fo penyufo nyina mu firi won ko mu ma me twa baako ade mu ka se ye mbra na kwasia aboa ye to abama ma mu ba na mu di twe akokora mu ngero tuti sei wo Ghana penyina na yiri tusu da Ghana penyufo nyina mu yiri tutu sei
asofo he asofo ni nyina asofo no he from owusu bempa obi nim obofo obi ayire tu sese wa won suban ada jimifo no so omukọ a wo ko brenye sika no de akoto correction wa jimi too much abu akosiamu asofo no bebu musa me bon paye se de bia mo koto correction ukọ a usika nyina fa koma asofo no se wa jimi amembe tufu mimbe tufu wa jimi ameka no kura kire wo unye sika fa koma asofo no ukọ sofo ho a fa usika nyina fa koma no abua na ukoto abanso ama ukoye politics so akotena moto so na mfa unko boho newu se wa jimi uma me hwe kwasia omu diska no hu omu diska no mo obi abindi no hu nya ma me twesem kwasia fe he me se ye afi we ye bebo mu po mu mpe o me se he obi ambo mu kura me he me bo panyini bi asum panyini ba we rally me fa na chi akobọ na ni so na se ga e fa la nya body gas be 3 bi na garden no na ma fa na chi no ma bo na sum de na be si hwinsi yedi mi kotumu a me boy MPP ni asuma na makase me NDC ni abeyi me boy NDC ni asuma na makase me MPP ni aba beyi me se Ghana wo jimi Ghana wo dina jimi fo nkwa anyansa ni bia nim sexy dondom na ku obi no wakoda free wo kasa ni abeku me kwasia Tracy Boache na adem no wo so mo fa naked pictures na mbra munya hwe nka se Ghana wo ko radio station TV station politics omunya hwe nka je se Tracy Boache nti se ka Tracy Boache ho abo ba asam di akyesa anka Ghana obi anya asam nka mo ma me hwe ba ko kwasiafo politics na aba no munya adwuma pa na mumbu man no na munja nsemfun ni di munya adwuma pa na mumbu man na mudi nsemfun munya adwuma pa na mo ajimi dodo Ghana me se Ghana panyifo se mo anja ajimi na se nkola na yebedi mu atem sa de bie ba bedi mu atem se mo anja ajimi na yebedi atem amana ka mumba afi ye mumba na ya no mo be ka kire mu yebedi Ghana panyifo no mo atem na aka mu kunu na mo yere no eyo mo ya no mo be ka kire mu kwasiafo ahyawo fo panyifo nko a ajimi fo nko anyansa ni bia nim omo ditwe nko a Ghana omo nkokurafo nko na ade na YouTube ye mpa branch bi nto man Kwame A+ wo so wa free MPP wa ba nka oba ya nka ye steady na nka YouTube nta wachi wajai kom di ukakra bi wako Canada Japan ho akokese Tracy wo naked pictures nti wo mo kakra se na Kennedy di ma 100 Ghana na Kennedy di ma wo so wa fere kwasia wanim na agu ase no suanyansa wo Kwame A+ wo si so na Tracy nyansi so ntinka Tracy kura na wo san ko di ugini din komodi wonti wo se wo pese wo se di Tracy e pe fail e ko Kennedy ho kwaje coins wa hu su manim agu ase nka oba yirim so de kura nka o ya branch e kakra nka e beta wachi komodi wo komodi ade Kwame A+ ye komadi saa ya da so ti ho wo free MPP komodi wo kakra bi afele naked pictures no be expose ye komadi saa ya ti wo komadi saa wo free MPP 2 minutes komodi wo afede wo see naked pictures wo naked pictures what do be 10 years ago come deal kakra wa hu de wa sha say ye Kwame A+ lecture say ye na come deal ni de ye ya jimi ye nim nyansa na come deal wo free MPP come deal kakra bi de say they will turn naked pictures hey fire burn you what Kwame A+ na me betua wo ka wo ye kronfo pa wo hu so wo young boy wa bodu so ye fita wo be wu fast ko sia aboa ye to come de wo free MPP 2 minutes come deal kakra bi afede wo turn naked pictures wa bodu sese sam wo ni twasiri twem wate nche ye tama no wo MPP a wo di ni de wo turn naked pictures na che se ye youth no ya jimi wo ti MPP na wo di samre ne de wo nka hwe wo mo saki wo 2 minutes so ba boni nti na na do nyambe hire o wate saki abonufo no nyina free MPP kwasia come deal 3 minutes afede wo so wo turn naked pictures wo mi do nyankopo se wo agrada na bedwa na apai wo tin say train na wo mo amudi Ghana fo adwin di aworo no edi ya politics ejiska di no komo die de ebedi kura nya bi ndi no komo die ye ya wu na afi mu di Ghana sika ye di nkose ade mo ma me twa baako wate kwasia mo kasi ya jimi wa hu mo ni twa asiri twem mo ma me twa wanwan me se
hey nyankopon wote ase a nyankopon wote ase a Shiragana na mpanyumfo no komu nyina kumpanyumfo no nyina o magine o mu nim nyansa ma me twesam nkwa no mu di Ghana edi wo Kwame A+ wo ye fun papa Kwame A+ wo ye pa fun pa wo di youth na di dua akro wo ba wo no ye youth sa na MPP fo amma o skandi enti na wo free ho MPP for saki one would say one na mo ye say the naked pictures na wo ton nyambe tua wo ka papa nya wo de Captain Smart wo Captain Smart one nim wo Ghana ha kwasea wo mbasika na wo gidi wo ma me twem sa ayowa Captain Smart mbasika na wo di afi wo say NDC ko form wo so kwotena radio so a na wo huru John Mama na mo di politics nti ye mo obia kakra ye mo obia 50 Ghana na afi wo di John Mama ye politics papa no wana se papa no ye John Mama ye frɛ John Mama papa no John Mama ni di papa no munja jimi no John Mama di papa no mo jimi dodo de kwasa asem na mudi no ma me twesa mo kwa na muti wedi John Mama di papa no de jimi sem no ha bribe wo je kakra bia wo je kwanse pe na wakofa phone papa no wo ma me twe no wo ma me turu mu no wo so wa twe no kwasiafo mboa mo jimi too much wo free MPP na kom de wa NDC ko fo ma na fe MPP fo NDC fo no o ma ye o mo se o mo pese o mo ko MPP kwasia mo ma me twe Kwame A+ wo no Captain Smart sa jimi sam no mo be ye free Ghana ha sa ye peman ni ye o nti wo be ye se kom na di wonti na wo ba ye no ye no wonti na ha se kom enti ana wo ba ya Kwame A+ wo ye kromfo wate agrada be dwa woti makuma ka kire o kwasia wan young boy anyamam wo abodu so aye fita wan young boy wan wo abodu se nese se nyamini mu dada nyamini so we nipa boni ni pa wo MPP o mo sika ni bidi no samre nde wan kasa da wo free MPP come deal kakra ba fe de wo ton naked pictures nko an wo naked na wo kra wo fere ade wo se anka tresi na wo san ko kase woni A+ adana nko di gini din fi se tama ye nim wo A+ wo to jatabiribo no bi anti tresi din kwasia uni fa no bo afero peso di tresi din won mu jimi sam Ghana wo mu nyina mo jimi mo te Ghana wo mu nyina mo jimi nko ana mu di te Ghana wo jimi nko a ma me twesa mo nko a kom ne niema kom dimu kakra bia afena mo yese na mo ma me twa wanwan mo di adwi me di agoro ana mo fi se ya jimi se afi we youth no he youth no mo ye ya ni nda ho ye nto aba no house no vote no how bra he mo ya ni he mo me yenje o just 1 month omo ani be da ho o mbe ye de ye pe mo ya ni nda ho youth no me he mi do Nyankopon me ya ni nda ho na kan penfo no mo jimi ache afi we he mo me fa ye ho adwen se o de ye nto aba ye nkontoka o ba ye nto aba wati ase ye nto aba mo bia nkoto na ye hwa ade ye hwe de be di akonya no omo abehu se ye ne to aba no mo di akonya no na kwasiafo to aba mo afi no mo abetena se ukọ TV so obi a tracy Ghana asem de mo nkan politics time aso mo nka Ghana asem tracy asem na afi mo kan mo se mo ni mo agu ase mo se mo jimi mo se mo ametwa soso politics abai wo se mo ye politics no mo nka tracy akulaku tuwa we 29 years girl awon na mo di mo anu asi no so mo ja politics mo ja Ghana mo disika na saafe mo nyi mo ni hwi yenti mo ni hwi ya mo bra yan bomo mo ma me twe wate kwasia wo sora na wo betena TV so me wodan 1 million Ghana me na me go sika ma sit down wo ba bia ya jiminti ya be sa akoto aba ma me se youth na afi we me sra mo bia anto aba mo me nkase ya nto aba mo de ya nto aba o mo nkoto so o ma me twa soso on papa no mo nko abakọ ko dia mo na afi o makoto aba no jimsam no mo di Ghana ejinu masa ma me twesa mo nko ana youth no me say la ilaha illallah kwasia bi besia ko wu kura mpo wo kwasia bi obesia ko wu kwasia bi obesia ko wu obefuru moto anaka asia ko wu politics ne ba ne diska na komatres gbo che ne misbel ne di twe enye MPP nko anye NDC nko a omunyina de baba bia do diska ne na nka enye omunyina Kennedy wa wosen na nka Kennedy kura asem we kura o ka o se me nka Kennedy we ya me fan me pe wa asem we wo de kura ne kwasa nka o ka bi asem we obi anka bi
Una wa 22 wo de kura nke ye shame what as we am fan me ya daw too much and asem we no kwasa nka wo ka bi ba masa no kura ne de yanka Ghana for do mu de adwen be di agro saa omu de adwen be di agro saa na sei Jimmy Sam kwa no mu de youth ni de Ghana ska we obesi ska nkrofo we di no na wa mu timi twesta ba social media na mpa ba ko tiska so na sa ska we timi bie company what you say omu nye da bi wonu kwa be pack ego no akase won na ye chef o kase obi nka bi se su de masa ani bi aba obi ani abie youth no obi ani abie ye be kan ya adwen a kire mu se first na yentimi kan ya adwen kire mu se da ni bi aba ya nya kwan ye dan ya e be to ye be kan ya adwen a kire mu so mo agimi ani efiri anso ye be bomo e saase a bibi e saase ye kakra bibi sa musa ase de na youth no ye nkasa o bibi e saase ye kakra se e saase ye no se this year kwa ya mbomu a next year be bomu e saase ye so mo agimi e be yamu sesi ni me se Ghana be chen Libya e be chen Congo mi do Nyankopon ana youth no ye nko da ye youth no ye nyina e be bom mu ne e be face mu leaders na mo agimi no mo agimi a mu nimi nyansa no mo ma me twa soso akosasam ko na mo so da mo te wiasa mo di no adwen bia ni mo ti mu no duru waka guda wati kwasia me sa afi we mi do Nyankopon se afi we me ne rekra me boys be 10 back on be back me good and me trust me I promise you mo bete me kan se me ko jail for life and now mo di ma koto Faran Square nsa na mpanyimfo no so mo agimi me na me to wa me kasa no wo so ye panyina wo ma me tweso wo ma me twete sa atomota gota no kan face me mo amunim se mo afere kwasia afi mo ne hwe ye trase buachi na mo di ne trase buachi na ye Ghana mo se sam Ghana din kura na mo ye ne trase buachi fetish wo se sa Ghana din wa ye trase buachi no ano no fi se Ghana se mo agimi FM trase buachi TV trase buachi obi kuta you need 2 TV say wo na wo ye popular na 2 TV wo so good na no wo di trace buachi ko to wo hu Kennedy wo born di once no to 20k me na me well life na ma call life ma join you wa report me ma jai me ko hwe Tracy no wo 20k no wa ko down yes some nsuanya nyansa o se na kwa na wa dwa mu ko breka na kwa na say Kennedy na me osia mo mama ni nda ho mo jimi ache Ghana ni ankasa mo be ye twa asemu te se mo ditwe atija Ghana fo ye nkasa na afi mu se edit mo se betena TV so mo pese mo se kire ye me hu se mo ditwe na se mo ditwe kura na ye afi ye din bi abose papa no na ye nkasa mo na mo pese mo se be kire ye se mo ni mo twedi afi mu da betu TV so kire se Ghana fo nim se ye ditwa mu da ba TV mo ma me twa na mu di no mo ma me twa na mu di no wa mo ma me twa na mu di no won se mu di mo ma me twa mo ka to wana mu di no nya trust na mo ma me twa na mu di no kwasia jimifo nko a jimifo nko mo nya hwehwe and I'm say afi we wa ho ye be youth no obi ani ate trust me obi ani ate say youth no obi awai disa mo mba mo ana wana mo maniska mo se munya sika na mba no so kra mo firi wonko mo kra mo ma me twa wan wate nya Ghana sika na kamu dia de na kamu wo nya Ghana sika na kamu dia de na kamu wo krasefo agimifo a mo nsuan nyansa mutu kwan de bia so mo nsuan nyansa agimifo ma me twafo wonko a mo se mo agimi o se mo mani da ho na mo nsuan nyansa na mo je bibi mo nya hwe mo ba twe mo dikwe na teacher na Ghana fo ye nkasa mo se da betu TV so na ma dikwe ma wa wo ba pa turu mo wate kwasia misa afi we me nko akora no so obi anye kora ana youth no me nka ye ho masa America kora en sere nye tuntumfo okuro no omo ka omo ho di asi blacks ya Africa ya yete Africa no ya na asi ya ni nda ho no America kora nye tuntumfo di omo ka omo ho no won se bibie ekoku na ya ye di okuro mu Ghana na empanyimfo ni jimi e wo se youth no me yeso ye ka ye ho masa wote se kumase afase kan a akra fatuo buna hafufa ajan no of mon famba bibia obenya bia pedabra na enko mantena se na agwa masa omo de omo yesen bodyguard 11 ni 22 bi omo de ye be bumu nyina komo mi do Nyankopon
ma me twasam na mudi Ghana edin ye be fire hey magazine pistol kura ye be ye mi do nyanko mu de mu fa AK mbra ye de magazine pistol be face mu fa AK me mbra de mu de mu hye mu bullet proof no mbra wallahi ebi some will die some will survive bi be survive what I say na corona gina mi mewu ba wonwu what I say na bibia ye cool nya sa dia masa on be disa on be ma me twesem sa wo kan yesi manka umbu ade turu mu wate kwase na me say afiwe se mugusu ye ye hwe mu di atame mu ni hweye se ma wo se mu kra mu ni hweye kan mo di trosa se trasi bo achi na campaign mu turu mu wate kwase dia ni na hwe mu ye be chi mu se jata Allah walla ye be chi mu se jata ni akamuti afiri so he na ko ka se mi jagwa ka ba betra aka sa me fifira ateme wo ma me twe agro na mi janka ba he mo ma me twa wanwan me se he akufo ado wo de o ye good no mo a wo yi wo mo no bebre ye good dodo ni nyina jimi me bo mu jin so amo no wa hu mo mbeba bia de mu nyina mo ye no jimi sam nko a ma me twasam nko na mo di Ghana ebedi mo ma me turu mu no mo ma me kwasia mo hwe mo yire Ghana jimi do so jimi anka jimi ndo so anka so ndem aye ma ka jimi ndo so anka so ndem aye mo jimi no kwasia sore ko bre no mo ma me twen nko a wo ye bebre wo se ka se wo tight boat wo be bresa na ya be jiskana ko ma young girls wo bre no wo team de yam yan se ya na nam no mburuwafo no kura no abrewa to be gene tax de abrewa to be gene tax ne da koto ka mi ntimi to na ka tai ya mi ntimi to no en na trace be dam owi na wo be ka kire youth no say yam pa adwuma because of the pain for no ma jimi o munnim nyansa anti abra politics na ba ye di akire me trouser nyina atete me dem ani da how kakra ntimi ye ne sa too much fi sama min jimi too much te wo say youth ni na so obia ma na ni da oni eja jimi no what you say wo be bresa na ya be jiskana commentary wo be bresa na ya be jiskana koto atwele kwa siasa mo nko a nka mo asase wo de Ghana kura nka Ghana sase nka mo sase say ye ya akra wi a yakoye kumase ye kumase wi a yakoye BA ye BA nka mo wi wo de nka Ghana samre nka mo to ba bia ties mutu kwa ya muhu ba bia ya to ties nka mo sase mo de mo njai ya mo se Ghana no ba bia no ho a mo je nte nka mo fa ya akra mo nka se woke afiwe ye ba ya akra akufo me fo wi eswe me ya akra na ma ye kumase no de ya akra na wa ye kumase jane sa bro chire no wate ase ni pa foforo ba no so abeje ba foforo nka Ghana be ye fe na wo ba na wo jimi wo nsu anya nsanti wo ba wo so we kro no nyina 4 years wetim na ye Ghana nyina wo jimi Ghana fo ye ti asem ase ye nim se sika no mu di dada nti wo ba chire ye mu se wo de se mu nim se mi di kro we de mo fa hye me sam ye no gu wo ma me hwe suanya nsan why afi we ye ntom ma wo fi we me se ye ntom ma wo ma me hwe so a fa ko papa nkwa na edi kwasi anya no papa na edu ma mtwa kakraka no aboa ujimi na munsu anya nsan no afiwe bi se ye no mu bewu mi do Nyankopon afiwe ye no mu bewu wo pe bi aso de fa be wo sa afiwe ye no mu anwu anya mitwa moka mo ma metwa baako me sra mu youth no mo me nyina ye nkan bom afiwe bra he me ento aba wo de ye nko no house no vote bra he ye be ma ofie baako ana aka baako a na wato aba ana ye ma wadwuma bi se koya na wakoto aba man koto abu ni adwuma ya man to aba obi a obeka so okoto aba no ya man coins se wo ni adwuma ya kase wo nto afi wo so mbeto aba na wie na ni nyina awe obi anya hwe ya nto aba wan tuma ya nto aba de na oba ya me ye beto aba ma ya nto aba ma ya kiro se ya ni abre na afi we me say magazine pistol kura de be face mu trust me magazine pistol kura me say de be face mu de na wo hin eko enko ba bia magazine pistol se buo kura David no Goliath de ni bi kwa na de be face mu a ye de be face mu wo Ghana se mo jimi na mu suanya sa mo be didi twe ye nkasa afa mu didi twe ni wi a ye mfi mu na mu se na be kwa me plus mo ni ndo wo de wa fere o kwa me plus kom adi wa mo wa gu ho ani mu ase kom
little come on de come ayo kwa me plus come na gu animu ase no ko sia on de kuya come adie saa yete ho wo free MPP 2 days come deal 2 days they say the wo ton naked picture Canada the pon meto naked picture na chere say ye yete wo da come die no ye ya Jimmy wo do free MPP 2 days come deal wa fe wo ton nyambe tua wo ka nso to agrada be dwa utim wo be wu hwade wo Captain Smart wo NDC sense NDC ntina ya bo wa free Adom TV NDC ntina ya sake wo free Adom TV why you hypocrite say wo say gujo mama ni mu ase ni menye NDC o menye MPP o ba me ka no kure no omunyina omagimi youth ni tie le wo say ye sorry na ye mazo ye jo machi 50-50 ye no omo che ne pe obi asisi obi ye che ne pe so ma me tweso a me so papa nko na edi o ma me tweso a ana obi aso wabrowa wo ne fie sakofo ado jo mama mo wo nananom wo fie a me so mo wo nana abrowa wo fie yes ntumutime Ghana na nyamo dia chance na wanya obi anya ne chance yes wo die no Ghana be hye wo sa buman no nyese wo buman ni ti wo hwese ya Jimmy masa wo try sa de no masa so mu de di agro na mu try sa de na wa hu ye de se be wo mo ni baako and mo de si wo Nigeria kom no mo Nigeria kidnapping bonko haram ye kom no na Ghana ye kan ye hu asa Ghana boys ne ye kan ye hu a wa hu fa Nigeria de no to ba bi mi do Nyankopon wo be bo nsam mo ko parliamenta mo nya adwuma bia mo be bo nsam ko e ma youth no wana mbo hu se sa Ghana ye won be ma mo be bo nsam mo bo hu se de asisi wo Nigeria sa kidnapping ne ayi bonko haram ne an robbers no ye kom enya Nigeria for suban ye kom na kom na mo asase ma ne die no ye be kire mo the hardest way so mo nim the hardest way a connect Netflix na ko the hardest way wo be check wo ma me turu mo me sa fi we ye no mo ye be bo na ta ase totas no me donya me mutu a ne ye tiam anu mo tu mo ma me twa na mu di no ye mfa spare wo bia ye wadwuma yi Canada Japan wo de wo ye good Canada Japan wo de wo ye bia chi nyina wo ye good trust me an campaign for na de o mo ye no omo boni omo di na nko omo ye de wo ye ni bia enka Ghana be ko nanim Canada Japan wo de wo ye bia chi bia no me yadawo de wo ye obi ho kire na wo timi boa wo de wo ye nka Ghana mpanyufo na omo diska no mu de mu ndi nka mo ye de Kennedy ye ni bi good ba wo timi bedi no buburo sa anka se wo nko a wo di masa emfa ye ba kire mo se se mo Jimmy a na akokora wa Jimmy a YouTube akola de me ne akokora wa Jimmy akola me ne ye be bom rough aya mo ka se suro mo wa hu ye yada mo ntina mo ba na edumachi yo na ye dwa alla wo be hu se ye hu se ya na asase apai na mo wura mu mi do Nyankopon ona be hu se ani bre o ba bi dem yan se youth no dudu bi be support bi in support obi be kasa akwa ikura wa Jimmy sam nko na wo ka me se America kura enye Ghana fo enye tuntumfo okuro no a wo musisi tuntum no wahu de esi wo ho na wo ti okuro no ye esisi wo de na wo se wo ye wo se wo so ka ho what ya se ne yeso yetimi konji ye manam ye nyini ya sori o mo ka kire se ya na nanum de ombi moja e na be konji man si wo you too you can do me too I can do ye wo se ye bom ne nyina ye bom ne nyina ye konji man no ye mo ye ni da ho what ya se ye wo se ye one me ye nto aba first wo de se ye nkonkora ye nto aba bra be se man nto aba omba me nto aba enya force obi ambebo ho na obehu se krofo ye na omubu ye ho na obehu se sa wo one vote no e won fa so pa sa wo one vote no wonim di anka etimi ya wonim di one vote no etimi ya bra me sra mo bra mo me ye ni da ho one vote wonim di etimi ye na sa nkosiafo nkokurafo we o ma wuwu awiwe afa no mu di adwen di agoro me sra mo me nkambo me sra me mapon me makame de wo so kan wo de ba so a me postu me de be ma o ma postu ama
I was see a kaya adwen kire omo masa kaya adwen kire omo ye me ne nda ho what you say wontimi nka kora na maka na wa hye what you ma say wontimi nka na maka na wa hye ne yakoya nim won hye nso agyae me mfa wo ho kora na wo hye ne be ye me de me kama adwen ba wo so omo wani da ho ne agya jimi no na wo se agya jimi no ne ma ye ni da ho what you say eni kwan se ye di kwase asem ye di kwase asem sa na ye di anyi hwe se youth no ya ma ye ni ambre a ebeduru mire bi no ye se ye tam ne be se abe ye mpanyimfo no afi okoduru panyin na me se we kwaso a na msumi konyin na msumi ko ye president a me hu se ho efo wo kwa ho a ye di ni free me di bi wo kwa ho a so wo hu se ho efo ko we di ni free enti enu kwan se ye wo se ye kan ye ho se chena se me kwa ho a mani beda ho se wo kwa ho a wani beda ho na yan kan ye ho se si ya obi obekọ ho bi o kwa kodi wo hu se wo kọ me ka no kra kire onu yi de wrong me so me kọ ye nyina ye be kọ bye bye madam bye bye my bro this morgan